अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुस्लिम मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जिसे दुनिया की सबसे खूबसूरत और तारीखी सरजमीनों में शुमार किया जाता है। एक ऐसा मुल्क जहां इस्लामी तारीख की अजमत, यूरोप जैसी मॉडर्न लाइफ, समंदर, पहाड़, शानदार मसाजिद और सदियों पुरानी तहजीब आज भी एक साथ जिंदा नजर आती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम निकलते हैं तुर्किया के एक ज़बरदस्त और यादगार सफ़र पर। आखिर क्यों पूरी दुनिया के लोग तुर्किया जाने की ख्वाहिश रखते हैं? क्यों इस्तांबुल को दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार किया जाता है? खिलाफत उस्मानिया का आगाज़ कहाँ से हुआ? वो कौन सा शहर है जहाँ आज भी सदियों पुरानी इस्लामी तारीख सांस लेती महसूस होती है? तुर्किया की मईशत इतनी मजबूत कैसे हुई? यहाँ के लोग कैसे रहते हैं? और आखिर ऐसा क्या है इस मुल्क में जो हर आने वाले इंसान को अपना दीवाना बना देता है? आज की वीडियो में हम आपको तुर्किया के वो राज, हैरानकुन हकाइक, तारीखी मकामात और खूबसूरत शहर दिखाएंगे जिनके बारे में शायद आपने पहले कभी ना सुना हो। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुर्किया का एक शानदार सफ़र। तुर्किया, जिसका ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्किया है, दुनिया के उन चंद ममालिक में शामिल है जो दो बड़े बड़े आज़मों यानी एशिया और यूरोप में वाक़या है। इसी वजह से इस मुल्क को एशिया और यूरोप के दरमियान एक पुल भी कहा जाता है। तुर्किया की आबादी तकरीबन 8.5 करोड़ के करीब है, जबकि उसका ज़्यादातर हिस्सा अनातोलिया नामी इलाके पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की सरहदें यूनान, बल्गारिया, जॉर्जिया, आर्मीनिया, ईरान, इराक और शाम से मिलती हैं, जबकि एक तरफ बहेरा असवद और दूसरी तरफ बहेरा रूम वाक़या है। यही वजह है कि तुर्किया दुनिया के अहम तरीन जुग्राफियाई मकामात में शुमार होता है। दोस्तों, बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तांबुल तुर्किया का दारुल हुकूमत है, लेकिन हकीकत में अंकारा इस मुल्क का दारुल हुकूमत है, जबकि इस्तांबुल तुर्किया का सबसे बड़ा, मसरूफ़ और मशहूर शहर माना जाता है। अगर तुर्किया की तारीख देखी जाए तो ये दुनिया के कदीम तरीन खित्तों में शामिल है। हज़ारों साल पहले यहाँ मुख्तलिफ सल्तनतों ने हुकूमत की, जिनमें रोमन, बाज़ंतीनी और उस्मानी सल्तनत शामिल है। एक वक्त था जब इस्तांबुल को कुस्तुनतुनिया कहा जाता था और इसे दुनिया का सबसे मजबूत और नाकाबिले शिकस्त शहर समझा जाता था। इस शहर की दीवारें इतनी मजबूत थी कि लोग कहते थे दुनिया की कोई फौज इसे फतह नहीं कर सकती। लेकिन फिर तारीख ने देखा कि सिर्फ 21 साल के एक नौजवान सुल्तान ने दुनिया का नक्शा बदल दिया। इस नौजवान का नाम था मोहम्मद फातेह। 1453 में सुल्तान मोहम्मद फातेह ने कुस्तुनतुनिया को फतह किया और इसी के साथ बाज़ंतीनी सल्तनत का खात्मा हो गया। दोस्तों, यही वो फतह थी जिसकी बशारत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। इसीलिए मुसलमानों के लिए ये फतह हमेशा से एक बहुत बड़ी तारीखी कामयाबी मानी जाती है। दोस्तों, आज इस्तांबुल दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शुमार होता है। हर साल करोड़ों टूरिस्ट इस शहर की सैर के लिए आते हैं। इस्तांबुल की खास बात यह है कि ये शहर दो बड़े आज़मों में वाक़या है। शहर का एक हिस्सा यूरोप में है, जबकि दूसरा हिस्सा एशिया में आता है। दोनों हिस्सों के दरमियान समुद्री रास्ता मौजूद है, जहां कश्ती की सैर करना टूरिस्ट को बेहद पसंद आता है, ख़ास तौर पर रात के वक्त जब पूरा शहर रोशनियों से जगमगा उठता है। दोस्तों, इस्तांबुल की सड़कें, तारीखी इमारतें और पुराने बाज़ार इस शहर की खूबसूरती में मज़ीद इजाफा करते हैं। यहाँ मौजूद ग्रैंड बाज़ार दुनिया के कदीम तरीन और बड़े बाज़ारों में शुमार होता है, जहाँ 4000 से ज़्यादा दुकानें मौजूद हैं। इस बाज़ार में आपको हाथ से बने कलीन, लैंप्स, ज्वेलरी, मसाले, कपड़े और रवायती तुर्क अशिया देखने को मिलेंगी। इस बाज़ार की सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ दाखिल होते ही इंसान खुद को सदियों पुरानी उस्मानी दुनिया में महसूस करने लगता है। इस्तांबुल में मौजूद है आया सोफिया, पूरी दुनिया में मशहूर है। ये इमारत तकरीबन 1500 साल पुरानी है। पहले ये चर्च थी, फिर मस्जिद बनी, बाद में इसे म्यूजियम बनाया गया और अब दोबारा यहाँ नमाज अदा की जाती है। जब आप आया सोफिया के अंदर दाखिल होते हैं तो इसकी दीवारें, गुंबद और इस्लामी खताती इंसान को हैरान कर देती है। आया सोफिया के बिल्कुल सामने ब्लू मॉस्क यानी सुल्तान अहमद मस्जिद मौजूद है, जो अपनी नीली टाइल्स और शानदार फन तमीर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। इस मस्जिद के अंदर दाखिल होते ही इंसान को अजीब सा सुकून महसूस होता है। दोस्तों, तुर्किया सिर्फ तारीख की वजह से ही मशहूर नहीं, बल्कि यहाँ के खाने भी पूरी दुनिया में बेहद पसंद किए जाते हैं। तुर्किश कबाब, शवारमा, तुर्किश चाय और तुर्किश कॉफ़ी यहाँ आने वाले हर इंसान को बहुत पसंद आती है। ख़ास तौर पर तुर्किश ब्रेकफास्ट पूरी दुनिया में मशहूर है, जिसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पनीर, जैतून, शहद, अंडे
روٹی اور چائے شامل ہوتی ہے۔ استنبول کی گلیوں میں آپ کو ہر طرف کھانے پینے کی خوبصورت دکانیں نظر آئیں گی جہاں رات گئے تک رش لگا رہتا ہے۔ دوستو، اگر آپ قدرتی خوبصورتی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیپاڈوکیا ضرور جانا چاہیے۔ یہ شہر اپنے ہاٹ ایئر بیلون کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ صبح فجر کے بعد جب سینکڑوں رنگ برنگے بیلون آسمان میں اڑتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی خوابوں کی دنیا میں آ گئے ہوں۔ یہاں کی چٹانی وادیاں، غاروں میں بنے ہوٹل اور عجیب و غریب پہاڑی شکلیں ٹورسٹ کو حیران کر دیتی ہیں۔ دوستو، کیپاڈوکیا میں ایک انڈر گراؤنڈ سٹی بھی موجود ہے جسے ہزاروں سال پہلے دشمنوں سے بچنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ پورا شہر زمین کے نیچے موجود ہے جہاں لوگ رہا کرتے تھے۔ اس شہر میں کیمرے، راستے، پانی کے ذخیرے اور عبادت گاہیں بھی موجود ہیں۔ دوستو، اگر بات کریں کونیا کی تو یہ شہر باقی ترکیہ سے کافی مختلف محسوس ہوتا ہے۔ یہاں آپ کو اسلامی اور صوفی کلچر زیادہ دیکھنے کو ملے گا۔ کونیا دنیا بھر میں مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے مشہور ہے۔ ہر سال ہزاروں لوگ ان کے مزار پر حاضری دینے آتے ہیں۔ مولانا رومی اپنے دور کے بہت بڑے صوفی شاعر، فلسفی اور عالم تھے جنہوں نے محبت، انسانیت اور امن کا پیغام دیا۔ کونیا کا ماحول بہت پرسکون ہے اور یہاں کی فضا انسان کے دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے۔ یہاں آپ کو درویشوں کا مشہور رقص بھی دیکھنے کو ملے گا جسے سما کہا جاتا ہے۔ دوستو، ترکیہ کا شہر اناطولیہ بھی پوری دنیا میں بہت مشہور ہے۔ یہ شہر بحیرہ روم کے کنارے واقع ہے اور اپنی خوبصورت ریزورٹس اور صاف پانی کی وجہ سے ٹورسٹ کی پسندیدہ جگہ مانا جاتا ہے۔ گرمیوں کے موسم میں لاکھوں لوگ یہاں چھٹیاں گزارنے آتے ہیں۔ اناطولیہ میں موجود قدیم رومن دروازے، پرانی گلیاں اور سمندر کے کنارے موجود کیفے اس شہر کی خوبصورتی کو مزید بڑھا دیتے ہیں۔ دوستو، ترکیہ کی ترقی کی اگر بات کی جائے تو آج یہ دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شمار ہوتا ہے۔ یہاں کی سڑکیں، ایئرپورٹس، میٹرو سسٹم، پل اور انفراسٹرکچر پوری دنیا میں مشہور ہے۔ استنبول ایئرپورٹ دنیا کے بڑے اور مصروف ترین ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے۔ ترکیہ نے ٹورزم انڈسٹری، ٹیکنالوجی اور تعمیرات کے شعبے میں بہت ترقی کی ہے۔ ہر سال کروڑوں ٹورسٹ یہاں صرف گھومنے پھرنے کے لیے آتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ ٹورزم ترکیہ کی معیشت کا بہت بڑا حصہ بن چکا ہے۔ دوستو، ترکیہ کے لوگ بہت مہمان نواز مانے جاتے ہیں۔ یہاں آنے والے ٹورسٹ کے ساتھ عزت اور محبت سے پیش آیا جاتا ہے۔ خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یہاں کا ماحول اور بھی خوبصورت ہو جاتا ہے۔ مختلف جگہوں پر اجتماعی افطار کا اہتمام ہوتا ہے اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کھانا شیئر کرتے ہیں۔ استنبول کی راتیں، سمندر کے کنارے چلتی ٹھنڈی ہوا، مساجد سے آنے والی اذان کی آواز اور تاریخی عمارتیں انسان کو ایک الگ ہی دنیا میں لے جاتی ہیں۔ دوستو، شاید یہی وجہ ہے جو انسان ایک بار ترکیہ جاتا ہے اس کا دوبارہ جانے کا دل ضرور کرتا ہے۔ یہ ملک صرف خوبصورتی ہی نہیں بلکہ تاریخ، تہذیب، اسلام، جدید ترقی اور قدرتی مناظر کا ایک حسین امتزاج ہے۔ ترکیہ واقعی ایک ایسا ملک ہے جہاں ہر شہر ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ ترکیہ کے کس شہر میں جانا چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔